Ayan guys, good evening. Napaka-traffic sa papuntang Taytay, Rizal. Ayan guys, ang going to Manila guys, Maluan. Ayan. Ayan guys. Napaka-traffic pala na yung hapon guys. Oh. Bernis, rush hour. Ayan guys, sa papuntang Manila guys, Maluan. Ayan guys, oh. Ayan guys, Maluan ng papuntang Maynila guys. Ayan. Traffic guys. Ayan guys, oh. Nagka-traffic na guys. Ayan guys, nagka-traffic na guys ang papuntang Maynila guys, Maluan. Pero yung papuntang Taytay, Rizal. Yan, papuntang Antipolo. Yan guys. Papunta ako ngayon sa pamamahaya guys. Pupunta ako ng pamamahayag. Dadalawa ako. Guys. Guys, nandito tayo ngayon sa overpass guys. Ayan guys, napaka-traffic guys. Ayan, tukod na guys, tukod. Yan, tukod na guys, tukod na. Ayan guys, tukod guys, papuntang Maynila guys. Oh, mahaluan ng kalsada guys. Pauwi ng Taytay guys. Naku, napaka-traffic guys. Kita sa likuran guys. Oh, papuntang Maynila guys. Yan guys. Dito tayo sa overpass guys. Maynila guys, Maluan, pero yung papuntang Taytay guys. Traffic guys. Guys, oh. Traffic na guys. Bababa na tayo guys. Bababa tayo. Ayan guys, napaka-traffic na guys. Napaka-traffic guys.